je représente le mouvement politique d'émancipation populaire, c'est-à-dire le MPEP, qui est en France le parti de la libération nationale et sociale, le parti de la démondialisation. Sono Jacques Niconoff, cioè lui è Jacques Niconoff, rappresento il movimento di emancipazione popolare che in Francia è il movimento che si batte per la démondialisation et la déglobalisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire la démondialisation? Ça veut dire la sortie des institutions de l'ordre néolibéral international, autrement dit la sortie du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OCDE, de l'Union européenne évidemment, de l'OTAN et de l'euro. E cosa vuol dire deglobalizzazione? Vuol dire l'uscita da tutte le organizzazioni sovranazionali come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la NATO e anche l'Unione europea, l'Organizzazione mondiale del commercio. Alors pourquoi en arriver à de telles propositions? Tout simplement parce que l'ordre international néolibéral, avec ses institutions supranationales mises en place par les classes dominantes, est la cause fondamentale de tous les problèmes qui assaillent les classes populaires. Perché siamo arrivati a queste decisioni? Ebbene, perché tutte queste istituzioni rappresentano in realtà l'applicazione e l'egemonia del nuovo ordine neoliberista che di fatto sta affliggendo e distruggendo le classi popolari. L'Union européenne est le système le plus sophistiqué au monde, mis en place par les classes dominantes occidentales pour éliminer la souveraineté des nations. In questo sistema l'Unione Europea si colloca come lo strumento più sofisticato messo in piedi dalle classi dominanti per realizzare questi obiettivi di dissoluzione delle classi popolari. L'élimination de la souveraineté des nations a pour objectif d'interdire définitivement toute politique favorable aux intérêts des peuples. In realtà si mirano anche alla dissoluzione delle sovranità nazionali e il fatto di raggiungere la dissoluzione della sovranità nazionale di fatto impedisce l'espressione e l'espiegazione dei diritti dei popoli. L'euro est un formidable succès, mais c'est un formidable succès pour les classes dominantes, parce que grâce à l'euro, les classes dominantes sont parvenues à accélérer la rotation du capital, à accélérer le libre-échange du capital, à obtenir une augmentation de la part du profit dans la valeur ajoutée, une augmentation des délocalisations en France, en Italie, en Allemagne, et la baisse des salaires. In realtà l'euro è un grande successo, ma è un grande successo da parte delle classi dominanti, perché attraverso questa moneta sono riusciti ad ottenere tutto quello che praticamente volevano, un'accelerazione della resa del profitto, una delocalizzazione generale, la caduta dei salari. Si l'euro est un formidable succès pour les classes dominantes, et particulièrement pour la classe dominante allemande, l'euro est dans le même temps une formidable arme de destruction massive de l'emploi et des salaires pour les classes populaires. E così dunque, come un grande successo per le classi dominanti, in particolare occidentali e in particolare per quella tedesca, l'euro è stato uno dei più grandi strumenti di distruzione delle classi popolari. C'est pourquoi il faut sortir de l'euro immédiatement et unilatéralement. Ecco perché la soluzione è uscire dall'euro rapidamente e in modo unilaterale.
ça n'est pas un simple point de vue idéologique, c'est une question pratique. Parce que sans sortir de l'euro et de l'Union européenne, on ne peut pas résoudre la question principale, qui est la question du chômage. Questa non è una questione ideologica, è una questione eminentemente pratica, perché senza uscire dall'euro non si arriva alla soluzione del problema fondamentale che è l'eliminazione della disoccupazione. La gauche et la droite aujourd'hui sont des notions qui sont diluées. Le clivage entre la gauche et la droite dans un pays comme la France n'existe plus. Oggi i concetti di destra e sinistra sono assolutamente diventati fluidi e non esiste, almeno in Francia, ma lo vediamo anche in Italia, quasi nessuna differenza fra destra e sinistra. Il y a des gens qui s'appellent de droite, il y a des gens qui s'appellent de gauche, mais fondamentalement, ils pensent la même chose. C'est pour cela qu'il faut essayer de rassembler très largement le peuple au-delà des partis qui se réclament de la gauche et de la droite. Ci sono certamente ancora persone che si riferiscono a vecchi concetti di destra e di sinistra, ma in realtà dal momento che la distinzione non esiste, lo scopo che ci proponiamo è quello di riunire i popoli al di là delle distinzioni antiche di destra e sinistra. Et je pourrais même ajouter pour la France que la plupart des partis de gauche et de droite sont des partis antinationaux. Ce sont des partis qui n'aiment pas la France, qui n'aiment plus la France, qui ne croient pas dans la souveraineté des peuples, qui se méfient du peuple, qui croient que le peuple, s'il obtient sa souveraineté, fera du nationalisme, du populisme et que cela provoquera la guerre. Jacques, un minute. Addirittura chi si riferisce alla sinistra oggi, almeno in Francia, è fondamentalmente contro la Francia, contro la nazione francese e ha una terribile diffidenza dei popoli perché teme che una mobilitazione popolare possa condurre alla guerra. Et donc nous voulons rassembler, comme en 1944, en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, aboutir à créer un Conseil national de la résistance qui rassemble largement les forces qui veulent libérer la nation. E quindi il nostro scopo oggi è di riuscire ad ottenere ciò che si fece nel 1943 e nel 1944 con un comitato di liberazione nazionale che possa condurre a riunire insieme. Et puis pour terminer, finalement, ce que nous essayons de faire les uns et les autres, de manière assez proche, dans chacun de nos pays, il faut essayer de le faire à l'échelle de l'Union européenne, et c'est ce que nous essayons de réaliser tous ensemble. E quello che oggi ci stiamo proponendo di fare è di realizzare questa unione dei popoli al di là delle distinzioni ideologiche ad un livello europeo. E quindi di collocarci praticamente nella questa opera di riunione di tutte queste forze che oggi sono presenti in Europa. Voilà, merci.